हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आशा करुँच आपण मैंने भले थे। तो आज जो वीडियो कि जो पिलांकर सब फायरिंग हो जाऊँगी तो केमती कौन करा पड़ो फायरिंग पर केमती कौन प्रेशर हैंडल करा पड़ो केमती कौन सिचुएशन हैंडल करी नॉर्मल रहीकि इंटरव्यू देकरी तुम जॉब क्रैक कर आज डिस्कसन करवा। तो आज वीडियो थंबनेल देखि आपण मैंने जानीपे। तो गोटे फायरिंग जो होची फायरिंग क्या केतबले कहीकि हुएनि कि तुम फायरिंग हो कि फायर आज तुम होच कि केतबले हम फायरिंग गोटे सडन तुम शोई फायरिंग हो कंपानी मेल आसी जाइथिबो कि तुम लैपटॉप ओपन हो सांग मान समस्त फायर कर से हिसाब से फायरिंग हुए। इंटरनल फायरिंग मनकर कि कंट्राक्चुअल अच्छी 1 मंथर नोटिस पीरियड अच्छी 2 दिन में बाहर करदे। जो मैंने भी परमानेंट रोच से भी रिसेंट किसी न्यूज नथिबो सडन तुम लैपटॉप लॉक हो सडन तुमको किसी इनफॉरमेशन नथबो कि एचआर डाकी तुम कह कि भाई आज तुम लास्ट वर्किंग डे तुम कल्टर आसबन। तो ये फायरिंग जो हो तुम केमती कौन कर ये सिचुएसन रे कौन ना तुम गोटे नॉर्मल कंडीशन रुह बेसी किसी ओरी हबार ना बेसी टेंशन नबार ना गोटे नॉर्मल न्यूज सुन जान ठीक अच्छे तुम नॉर्मल रुह। तापर तुम गोटे प्रेशर को हैंडल कर ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଡିସ୍କସନ୍ କର ଯେତେବେଳେ ଫାୟାରିଂ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ସେଭେରାନ୍ସ ମିଳିବ ତୁମର କ'ଣ କମ୍ପେନସେସନ୍ ମିଳିବ କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ 2 ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ଦେଉଛି କି 1 ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ଦେଉଛି କି ଜମା ଦେଉନି କି 3 ମନ୍ଥ ଦେଉଛି। ତ ସେ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କର ଫାଷ୍ଟ ଏଚ୍ଆର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଚ୍ଆର୍କୁ କଲ୍ କର ଏଚ୍ଆର୍ ସହିତ କଥା ହୁଅ କି ମ୍ୟାନେଜର ତୁମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ତୁମ ସହିତ ଥିବେ ଆଫ୍ଟର ଫାୟାରିଂ ତ ତୁମେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ତୁମର ହେଲା ରିଲିଭିଂ ଲେଟର୍ ତୁମର ଯେଉଁ ତୁମର ଅଫର୍ ଯେଉଁ ତୁମେ ପାଇଛ ତୁମର ଅଫର୍ ପରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଥାଏ ହାଇକ୍ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ସିଏ ସେଇ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ତ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଫାୟାରିଂ ହେଉଛି ଫାୟାରିଂ ପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ରେଜ୍ୟୁମ୍ ବନାଅ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କର କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବ ତୁମ ରେଜ୍ୟୁମ୍। ତାପରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ ତୁମ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଭଲସେ ବନାଅ। ତୁମ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମ ଲିଙ୍କଡିନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନୌକରୀ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କର। ନୌକରୀ ହେଇଗଲା ଲିଙ୍କଡିନ୍ ହେଇଗଲା ଟପ୍ ହାୟର ହେଇଗଲା ଇନଷ୍ଟା ହାୟର ହେଇଗଲା ହାୟରିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ୱେଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଡ୍ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ସାର୍କୁଲେଟ୍ କର। ସାର୍କୁଲେଟ୍ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କର। ସେୟାର କଲା ପରେ ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ରହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ରହନ୍ତୁ ସିନିୟର ରହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକିରି ଜଣେଇ ଦିଅ କି ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ତୁମର ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି। ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରେଫର୍ କରିବେ। ରେଫର୍ କଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କର ତୁମ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ହିସାବରେ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତୁମର ଇଏ ସବୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତୁମର ଯଦି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ତୁମର ଲୋନ୍ ଯଦି ଥିବ କି ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଥିବ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ କଥା ହୁଅ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଅ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ତୁମର ପର୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଇଏମ୍ଆଇ ଚାଲିଥିବ ଇଏମ୍ଆଇ ଷ୍ଟପ୍ କର। ତୁମର ଯେମିତି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟା ଡେଲି ନିଡ଼୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ 2 ମନ୍ଥ 3 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ତ ଅଟୋ ପେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ହଟଷ୍ଟାର ହେଇଗଲା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ତ ବହୁତ ଜାଗାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା ଅଫ୍ କର। ଅଫ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏମ୍ଆଇ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ କର କି ମୋର ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଜବ୍ର ହେଇଛି କି ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି ତ ମୁଁ 2-3 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଡ କର ମୋର ଇଏମ୍ଆଇ ତାପରେ ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପେ କରିବି। ତ କମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବି ଏଗ୍ରି ହେଇଯିବେ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତ ସିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର୍ ରହିଲା। ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତୁମର ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଫାୟାରିଂ ହୁଏ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଦେଇଥାଏ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତୁମେ କରିଛ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତାପରେ ତୁମର ଇଏ ସିଚୁଏସନ୍ ପରେ ତୁମର ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ କରିବ ତୁମେ ଜବ୍ ଡେଲି ଆପ୍ଲାଏ କର ଡେଲି ନୌକରୀ ହେଉ ଲିଙ୍କଡିନ୍ ହେଉ ଏଚ୍ଆର୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କର। ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲା ପରେ ଏଚ୍ଆର୍ ମାନେ ତୁମକୁ ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ତୁମେ କଲେ ଏଚ୍ଆର୍ ମାନେ ଆରାମସେ ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ କି କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଓପନିଂ ବାହାରିଛି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କର। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କର। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲିଅର୍ ନ କରିଛ ତୁମେ ଡେଲି ଆପ୍ଲାଏ କର ୱିଥ୍ ଡେଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ 2-3ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଚୁଏସନ୍ଟା ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମ ଲେବୁଲ୍ କ'ଣ କେଉଁ ଯାଏ ଅଛି ତୁମର ୱିକ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ତୁମର ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୋଟ୍ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୋଟ୍ କଲେ ତୁମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 100 ମନେକର ତୁମେ 50 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମକୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତୁମକୁ 70-80%ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ନୋଟ୍ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମର କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ କଭର୍ କଲ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ।
तापर आउ गोटे जिनस है तुम गोटे इंटरव्यू दौच तुम 100% दबा ट्राए कर कि तुमर जी तुम जाच डेली डे बाय डे तुम इम्प्रूव कर तुम उपर कौन कम करार अच्छी कौन पढ़ार अच्छी तुमको इंटरव्यू कौन पचारा तुम वीक कौन अच्छ ताऊपर ध्यान दियो ताऊपर ध्यान देले तुम जो मैंने इंटरव्यू जो मैंने रिजेक्ट भी हो कहीं रिजेक्ट हो कौन पर रिजेक्ट हो तो सहीटा को निजर वीक पॉइंट तुम देख कौटी तुम स्ट्रंग हबार अच्छी तुमको क्या कम करार अच्छी से देख तापर तुम एमती नुह जे तुम इंटरव्यू देल तुम हो माने अच्छी कहीं तुम 20टा इंटरव्यू देलापर भी तुम इंटरव्यू हम ना तो से सिचुएसन में कौन कर तो तुम एमती नुह जे तुम डायरेक्ट तुम इंटरव्यू दो सब इंटरव्यू हो तो टिल तुम जेपर्यंत क्रैक न कर इंटरव्यू जेपर्यंत तुम इंटरव्यू रे तुम सिलेक्ट न हो ऑफर लेटर न उठेच से पर्यंत तुम होप छाड़ना टी पेसेंस रख पेसेंस लेवल देख पेसेंस लेवल टी बढ़िया पड़ो कहीं पेसेंस न रखिले आजिकल प्राइवेट जॉब हो आईटी सेक्टर हो सॉफ्टवेयर जॉब हो मिलवा बहुत कष्ट कहीं तुम भाभी कि मोर इंटरव्यू हो जाए मोर सब हो लास्ट मोमेंट तुमको सिलेक्ट न करके आउ गोटे पिला सी सिलेक्ट करते कहीं बहुत मैटर थाए फैक्टर थाए गोटे है तुम पैकेज हो तुम लोकेशन हो तुम से इंटरव्यू को केमती लगिल सेटा गोटे मैटर थाए टीम कि तुम सुइटेबल अच्छ कि ना स्किल हिसाब से तुम स्किल मैच करना ना बहुत किसी फैक्टर थाए तो ये जिनस भितर तुम गोटे जॉब तुम गला तुम गोटे फायरिंग है तुम ये भली सिचुएसन देकरी हैंडल तुमको कराया पड़ो कहीं तुम गोटे प्रेसर तुमको जहाँ करार अच्छी तुमको करार अच्छी तुमर जो भल जॉब भल कंपानी जॉब हबार थो हम किंतु जिनस कौन तुमको गोटे प्रोसेस फॉलो करके तुमको गोटे जगह मुंडे पहुँचार अच्छी कहीं आजिकल बहुत कंपानी फायरिंग करुच्ची मुझे डिमोटिवेट करूनी कि फायरिंग होची फायर होची एआई आसिला एमती मुझे डिमोटिवेट करूनी नॉर्मल गोटे सिचुएसन केमती हैंडल कर तापर भिडियोटा बनई तो आपण मैंने जो मैंने भी फायर होती किसी ओरी हबार ना कहीं फायरिंग हायरिंग कंपानी लगी रही तो तुम हायरिंग जो भी तुम होची फायरिंग हेनी बोली किसी माने ना जो कंपानी फायरिंग कर से कंपानी हायरिंग हेनी बोली किसी माने ना कहीं बहुत कंपानी रे हायरिंग फायरिंग चली कहीं फाइनेंशियल ईयर रे बहुत पिला छाड़ती फाइनेंशियल ईयर रे बहुत पिला जॉइन करती तुम पैकेज जब कम थी तुम आउ गोटे कंपानी की जाइन जॉइन कर जार पैकेज अधिक थी सी आउ गोटे कंपानी की जीव तो एमती साइकलटा चले तो गोटे फायरिंग सब जगह होची ताने नुह जे एआई होची ताने नुह जे केवल एआई ही सबकि हो बहुत सारा मैट्रिक थे मेट्रिक थाए से मेट्रिक हिसाब से भी कंपानी देखुची कि कौ पिला को तुम रखिबो कौ पिला तार काम करुची कौ पिला काम न करुची आउटपुट दौची ना नाई आउटपुट कंपानी हिसाब से कंपानी की मिलूची ना नाई तो बहुत प्रकार फैक्टर भितर गोटे कंपानी हायरिंग फायरिंग चले तो ये सिचुएसन भितर गोटे फायरिंग हेले तुम ये जिनस सब हैंडल कर तो भिडियोटा एतिक थिला तो आपण मानू जदि क्या भी कहार क्वेरी किसी अच्छी आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଫାୟାରିଂ ହେଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଫେସ୍ କରିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରେସର୍ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ନ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନ କରିକି ନିଜେ ଫିକ୍ସ ନ କରିକି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବ ତ ଦେନ୍ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି ଏଚ୍ଆର୍ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି इंटरव्यू सागर इंटरव्यू दबार अच्छी तो सबकि जिन तुमको हैंडल करार अच्छी तो आज भिडियो एतिकी थिला मोर तो आपको जब भिडियोटा भल लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मो चैनल को मत मोटिवेट लगे भिडियो बनवाक मुझे रोचे आपण भल भिडियो नेक्स्ट भिडियो में आनिक आसबि तो थैंक यू।